खुदाम यस्सु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। अजीज़ों, आज अगापे मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से मैं मिसेस रूबीना नवीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीज़ों, अगापे मिनिस्ट्री जो है वो खुदाम यस्सु के उस विज़न और मुकाशफे पे हमने इस मिनिस्ट्री का आगाज़ किया है। और ये मिनिस्ट्री ना सिर्फ किसी एक डिनोमिनेशन बल्कि पैराचर्च मूवमेंट के मुताबिक ये काम कर रही है। और हम उस अगापे मिनिस्ट्री को उस बेस पर जो खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है 133 ज़बूर कि क्या ही खुशी की बात है कि भाई वहाँ मिल कर रहें, इस वर्ड्स को लेते हुए जो एक विज़न है खुदावंद ने मुझे दिया और खुदावंद के खादम मिस्टर ज़फ़र नवीद को दिया। हम दोनों मियाँ बीबी ने अरसदराज से इस अगापे मिनिस्ट्री के विज़न को कैरी किया और बाकायदा दुआ और रोज़ा में खुदावंद के सामने झुके रहे। 3 साल पहले इस विज़न का आगाज़ खुदावंद ने मुझे कहा कि अब आगाज़ इसका किया जाए और खुदावंद यीशु के नाम में अब ये मिनिस्ट्री पूरे तौर पर खुदावंद यीशु के जलाल के लिए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड काम कर रही है। अगापे मिनिस्ट्री के तहत हमने कई इवेंट्स करवाए हैं जिसमें प्रस्तश के प्रोग्राम, कई खादमों के कन्वेंशंस और इसी तरह फलाह बहबूद के काम, फ्लड इफेक्ट्स के लिए काम, डिज़ास्टर जो हुए हैं उनके मुताबिक लोगों की बहाली के काम और इस तरह से कई खादमीन के पुरफजल और उस जलाली कलाम को जो खुदावंद ने उनको दिया उनके वसीला से खुदावंद के लिए कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। और इसी अगापे मिनिस्ट्री के तहत गुज़रा जो मंथ था, गुज़श्ता मंथ हमने परस्तार की तलाश को भी हमने खुदावंद यीशु के नाम में इस प्लेटफॉर्म से उजागर किया है और यीशु मसीह में ये मिनिस्ट्री आगे बढ़ रही है। अजीज़ों, आज से इस मिनिस्ट्री के बाकायदा जो है वर्ड ऑफ गॉड बाय द ग्रेस जो खुदावंद ने हमें इस कलाम को दिया है, जिसकी खिदमत हम करते हैं मियाँ बीबी, उसको बाकायदा हम अब इस प्लेटफॉर्म से रोज़ बरोज़ उसको जला देंगे, इस कलाम को, और लोगों की ज़िंदगियों में ये पुरफजल और जलाली कलाम को हम इसी तरह डिलीवर करेंगे। तो इस छोटी सी काविश को सराहिएगा और इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ भी कीजिएगा और आपके भरपूर तामन और दुआओं की अशद ज़रूरत है। खुदावंद इस मिनिस्ट्री के वसीला से आप सबों को बरकत दें, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। तमाम देखने वाले और सुनने वालों को और उन पर खुदा का फजल ठहरा रहे। इस बातचीत के हवाले से और सबसे बढ़कर यीशु मसीह के कलाम के वसीला से हम सब उसके फजल के नीचे हैं और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि ये उसी का फजल है जिसके वसीला से हम मुख्तलिफ़ खिदमात सरंजाम देते हैं उसके नाम और उसके जलाल के लिए। जैसे खुदा की बंदी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगापे मिनिस्ट्री यीशु मसीह के फजल और उसकी मेहरबानी के वसीला से वजूद में आई। बेशक ना तो हमारा कोई वजूद है, ना कोई हम किसी काम के हैं, लेकिन खुदा का कलाम इस बात की शहादत देता है कि उसने निकम्मे और बेवजूद लोगों को चुना ताकि उसके नाम के जलाल का बायस ठहरे। सो खुदा ने खुदा की बंदी से कलाम किया। वो इस अगापे मिनिस्ट्री की विजनरी और फाउंडर हैं। हम सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल देने के लिए इस छोटे से शहर में, शहर नौशहरा में अपनी खिदमत को सरंजाम दे रहे हैं। ये अगापे मिनिस्ट्री जो है ये एक पैराचर्च मिनिस्ट्री है और हमें खुदा ने ये फजल दिया कि हम तमाम चर्चेस के साथ मिलके, तमाम मिनिस्ट्रीज के साथ मिलके यीशु मसीह के नाम को जलाल दें, क्योंकि खुदा की बंदी ने जैसे अभी थोड़ी देर पहले खुदा के कलाम में से बताया कि खुदा की ये मर्जी है कि भाई वहाँ मिलकर रहें। बेशक अजीज़ों, फ़ी ज़माना हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। हम अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज़ में बेशक, अपने अपनी चर्चेज़ में बेशक खिदमत तो कर रहे हैं, लेकिन फ़ी ज़माना हमें एक होकर यीशु मसीह के नाम और जलाल के लिए इकट्ठे होकर काम करना अशद ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर शाना बशाना होकर कदम ब कदम होकर यीशु मसीह के नाम को अच्छे और पुरजोर तरीके से जलाल दें। अगापे मिनिस्ट्री के हवाले से बताता चलूँ कि ये खुसूसन चर्चेस के साथ मिलके काम कर रही है। जितने भी यहाँ हमारे भाई हैं, खादम हैं, खुदाम हैं, वहाँ उनके साथ मिलकर उनके चर्चेस में जहाँ भी ज़रूरत होती है अगापे मिनिस्ट्री पेश होकर
ان کی خدمت میں ہاتھ بٹاتی ہے، اور اس کے علاوہ خصوصاً خاندانوں پر، فیملیز پر، خواتین پر، نوجوانوں پر خاص طور پہ بچوں پہ یہ کام کر رہی ہے، اور چاہ رہی ہے کہ مسیحی ہونے کے ناطے ہم اپنی آئیڈینٹی اور تشخص برقرار رکھتے ہوئے یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں اپنی زندگی میں سے۔ اور آنے والے دنوں میں جیسے ذکر ہوا کہ گزشتہ تقریباً 3 سال سے باقاعدہ اس کا ہم نے آغاز کیا، اور خدا نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم اس کے نام کے جلال کے لیے اس اگاپے منسٹری اور اس بےلوث محبت جو خدا نے ہم سے کی، اسے خدا کے لوگوں میں بانٹیں۔ آنے والے دنوں میں بہت سے پروجیکٹس ہیں، پروگرامز ہیں، جن میں اگاپے منسٹری اس بات کے لیے کرنے کے لیے خدا کے حضور میں اس بات کی خواہش رکھتی ہے کہ ہماری زندگی میں سے اور اگاپے منسٹری کے وسیلہ سے خدا کے نام کو جلال ملتا رہے، نہ صرف اس علاقہ میں بلکہ پورے پاکستان میں، بلکہ دنیا کی انتہا تک، جہاں کہیں ہم خدا کے نام اور جلال کے لیے استعمال ہو سکیں۔ آنے والے دنوں میں خصوصاً نوجوانوں کے لیے ہم ایک پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں 23 مارچ کو LTS منسٹری لائف تھرو اسپورٹس منسٹریز کے آرگنائزیشن کے تعاون سے، اور ہم یہاں کولیبریٹ کر رہے ہیں اگاپے منسٹری کے پلیٹ فارم سے ان کے ساتھ۔ یہاں تمام چرچز خدا کے نام اور جلال کے لیے نوجوان جو ہیں اس خدمت میں پیش ہیں، اس پروگرام کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور 23 مارچ کو چونکہ ہمارے قومی دن بھی ہے، اس کو ہم اویل کر رہے ہیں، اور نوجوان دور و نزدیک سے، رسال پور سے، مردان سے، جہانگیرہ سے، امان گڑھ سے اور مختلف نزدیکی علاقوں سے یہاں نوشہرہ میں جمع ہو رہے ہیں تاکہ کانفرنس ہو، اور اس میں کس طور پر ہمیں یسوع مسیح کے نام کو نوجوانی کے عالم میں جلال دینا چاہیے، تو اس کو ہم دیکھیں گے، اور اس پر بات چیت کی جائے گی، اور مختلف خدام اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ سو اس بات کے لیے خاص دعا کیجیے گا۔ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے کوئی پروگرامز ہوں گے، جیسے جیسے کوئی ایونٹس ہوں گے، تو ہم اگاپے منسٹری کے پیج سے جو جلد ہی یوٹیوب پر لانچ ہونے کو ہے، اس میں پروگرامز کی ڈیٹیلز بتاتے رہیں گے۔ آنے والے پروگرامز کے لیے خاص طور پہ میں اپنے بھائی ڈینی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس بات کے لیے ہمیں یہ موقع بخشا، اور جیسس میسج چینل کے وسیلہ سے آج یہ ریکارڈنگز عمل میں آئی، اور آنے والے دنوں میں ہم بھرپور طور پر مل کر اس میڈیا کے وسیلہ سے بھی یسوع مسیح کے نام کو جلال دینے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ سو میں خدا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، دیکھیں، کیونکہ وہ خدا کے نام اور جلال کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ سو میری خواہش ہے، ہم دونوں کی خواہش ہے کہ ہم مل کر اس علاقہ میں جہاں جہاں ہم سے ہو سکتا ہے یسوع مسیح کے نام اور جلال کے لیے اکٹھے ہو کر کام کر سکے، خدمت کر سکے، تاکہ ہماری زندگی سے یسوع مسیح کو جلال ملے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ یسوع دے نام جلال ملے، مینوں کوئی جانے نہ جانے۔ سو ہمیں کوئی نہ جانے، لیکن یسوع مسیح کے نام کو جلال ملنا چاہیے۔ سو تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، گاڈ بی ود یو، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔